Ozamis City yung Misamis Occidental ug sa tanan nga magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazi Dumotic Son, Agosto 8, 2025. This is Ozamis Today. FTI ug NFA officials may bisita kang Governor Waminal. Ipadayag sa ilang suporta sa 20 pesos nga bugas alang sa Misamisnon. Kapin sa 9.5 milyones ka pesos nga road project sa Barangay Stimson, Abordo, gipasalamatan damgo nga simentadong dalan, hatagan ug katumanan. 8 ka mga profesional sa Barangay Calabayan migraduar pinaagi sa OFO program. Gipasigarbo, Team Asinso leaders gipasalamatan. Nutri Cooking Contest gipahigayon alang sa 51st Nutrition Month celebration. 51st Nutrition Month celebration sa Osamis gibuksan pinaagi sa poster and slogan making contest. Alang sa kanunay Asinso Osamis, konsyal ko nagduso alang sa mas responsableng pag-atiman sa mga binuhing hayop, hiniusang aksyon kontra dengue o pag-recycle sa basura. Pagpataliwala sa LGU Osamis sa aplikasyon sa Pris Kusina, nagsunod sa balaod. Greenets Osamis gi-reintroduce ang ilang lamian ug abot kayang mga produkto. DepEd Osamis nagpasalamat sa padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan. Kapin sa 190,000 pesos nga hospital bill sa asawang may seryosong balatian, hingpit nga gi-zero sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Ania ang detalye sa Osamis Today. FTI ug NFA officials may bisita kang Governor Waminal. Ipadayag silang suporta sa 20 pesos nga bugas alang sa Misamisnon. Ania ang detalye. Aron mapaligon ang panagiusa alang sa kasiguruhan sa pagkaon ug abot kayang presyo sa bugas, si Food Terminal Incorporated kun FIT President ug CEO Joseph Rudolph C. Alo ug National Food Authority kun NFA Administrator Dr. Larry R. Lacson mihimo og courtesy visit kang Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal. Gidayeg sa mga opisyal ang programa sa probinsya nga baratong bugas para sa Misamisnon nga naghatag og bugas sa katawhan sa presyo nga 20 pesos kada kilo. Usa ka inisyatiba nga giila nga makatawhanon og tinud-anay nga mitubag sa panghinahanglan sa katawhan. Gipadayag ni Lalo og Lacson ang ilang tibuok suporta og commitment sa pagtabang sa padayon nga kalampusan sa maong programa. Nga uyon usab sa national nga tumong sa pagpakunhod sa gasto sa pagkaon ug pagpasiugda sa food security sa tibuok nasud. Mapasalamaton si Governor Waminal sa maong pagbisita ug suporta sa duha ka mga ahensya. Padayon ang Asenso Misamis Occidental Administration ubos sa liderato ni Governor Waminal sa mga paningkamot aron matagan-an ang matag panimalay sa probinsya sa panginahanglan niini sama sa barato ug dekalidad nga bugas. Kini nga panagtagbo usa ka dakong lakang padulong sa mas lig-on nga panag-uban tali sa lokal ug national nga mga ahensya nga ang katuyuan mao ang makatarunganon nga presyo ug igo nga pagkaon alang sa matag Misamisnon. Kapin sa 9.5 milyones ka pesos nga road project sa Barangay Stimson, Abordo, ipasalamatan damgo nga sementado nga dalan na hatagan ug katumanan ang Good News sa report ni Leon Medalio.
Dakong pasalamat ang ipadayag sa mga lumulupyo sa Barangay Stimson Abordo, Osamis City sa kasamtangang pagtrabaho sa ilang karsada gikan sa Purok 5 paingon sa Purok 6 nga naglakip sa Montol Detachment hangtod sa sitio Tipan nga dunay kinatibukang kantidad nga 9,554,997 pesos and 62 centavos. Din ang maong proyekto hingpit nga napunduhan pinaagi sa hugot nga paningkamot ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Anduaminal nga giimplementar pinaagi sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron sa paghatag sa katawhan sa nindot, hapsay o konkretong dalan. Matud pa ni Kapgo Active Auxiliary Federico Aguala nga na-assign sa Stimson Abordo Detachment. Mapasalamaton siya ilabi na kang Governor Henry S. Waminal og sa kongresista sa Distrito 2 tungod kay aduna nagayon sila nindot og simentadong dalan sa ilang lugar, ilabi na sa ilang area o detachment nga mas nakapadali na karon sa ilang pagbiyahe. Salamat kayo Gob kung sa kadugay nga panahon na natagaran gyud mig dalan dari. Nindot ni dalan kay sa una batik ni dalan dari. Okay, batik jud kayo. Maot ni dalan pa na siminto. Ayun, karon salamat kayo nga niabot ra gyud panahon nga na siminto na gyud namong area sa labi na sa mo ang detachment. Okay na ang dalan, siminto na. Sayo na po para sa inyo ha. Sayo na po. Gibuti ako sab ni Richel Manasio, 27 anyos o residente sa maong barangay, ang kahimtang sa ilang dalan kaniadto ug ang dakong kausaban sa maong karsada sa pagkakaroon. O nang lapo kaayo din di dagang na nga tumba dire. O din pag magkaroon na nindot ng dalan ni agianan sa mga bata di na magkalapok-lapok ini eskwela na bitaw. Gipaabot usab ni Richel ang iyang dakong pasalamat tungod kay ang dugay na nilang giantos nga kaguba og pagkalapok sa dalan karon hatagan na gayon og pagtagad ug masayo na alang kanila ang pagbiyahe paingon sa sentrong bahin sa Dakbayan. Salamat kaayo sa nasiminto na jud siya. Oh. Di na magliso dilig hike. Bagay po dili na listo ninyo. Sayo na. Ang pagsiminto sa dalan gikan sa Purok 5 hangtod Purok 6 sa Barangay Stimson Abordo sa Katinaw nga nagpakita sa epektibong kolaborasyon tali sa lokal, probinsyal ug nasudnong pangagamanan nga nagpunting sa tinuray nga pagserbisyo sa katawan. Diin pinaagi sa padayon nga suporta ug paningkamot ni Kong Ando Waminal na himong tinuod ang dugay ng damgo sa mga residente sa maong barangay ug mas napaligon pa ang ilang pagsalig sa lideratong tinuod nga nag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leoncio, walo ka mga bagong professionals sa Barangay Calabayan nga may graduar pinaagi sa OFO program gipa si Garbo. Team Ascenso leaders gipa salamatan si Bern Texon alang sa report. Mapasigarbuhon kaayo karon ang mga katawhan o mga barangay official sa Calabayan o Osamis City tungod kay may 8 na usab ka mga bag-ong profesional sa ilang barangay ang nakahuman sa ilang eskwela pinaagi sa tabang sa dalaygon nga programa sa Asinso Administration ang One Family, One Professional Program kun OPOP nahibaloan nga ang nahaskutang programa nasugdan tungod sa dakong paglantaw sa amahan sa probinsya nga si Governor Henry S. Waminal alang sa mga porsigidong estudyante nga nagtinguha nga makagraduar tungod kay sama kanila ang gobernador nakasinati usab niini kaniadto isip usa ka working student. Tungod niini nahatagan og katumanan ang OPOP program nga pabenepisyo na sa libuan ka misamisnong estudyante uban sa bugos nga suporta nila ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry Waminal Jr. ug Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa usa ka post sa official Facebook page sa Barangay Calabayan, ilang ipadayag ang ilang dakong garmo og pagpasalamat sa mga lideri sa Team Asinso Administration. To quote and unquote, ang Barangay Calabayan mapasigarbuhon og mapasalamaton sa mga lideres sa lalawigan o sa syudad sa Osamis, Governor Henry S. Waminal, Kong Ando Waminal, Kong Attorney Andy Waminal, Mayor Sam Puentes, Vice Mayor Bibiniri ug sa mga konsehales sa syudad. Sa pagbugna ning programa ang One Family, One Professional, diin daghan nga mga kapatanunan ang natabangan luyo
sa kalisod sa kahimtang sa pamilya. Tungod ni aning programa, ubay-ubay nga mga kabatan-unan nga porsigido nga mo eskwela sa amo ang barangay ang nakapahimulos sa maong programa. Diin mapasirgarbuhon usab kami nga nakita silang malampuson. Gibutyag nga lakip sa mga migraduar mao kining mosunod. Missy Erica G. Pahalya, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, cum laude. Jeline Pilari, Bachelor of Secondary Education, Major in English. Michelle S. Pahilangco, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Nikki Oniot, Bachelor of Science in Pharmacy. Ikalima, Glyza O. Aribalo, Bachelor of Science in Tourism Management. Cassandra Crystal T. Pahalya, Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Michael John Sidillo, Bachelor of Science in Civil Engineering. Ug Ara Aubrey V. Filipino, Bachelor of Science in Social Work. Ang kalampusan sa 8 ka mga bagong profesional sa Dakbayan nga migraduar pinaagi sa OPO program nagpamatuod lamang sa dakong panglantaw o pagtuo sa Asinso Administration sa determinasyon niini ug damgo sa mga kabatan-unan. Kini nagpakita nga andam sa kanunay ang administrasyon Asinso sa pag-abag aron daghang mga kabatan-unan pa sa barangay ang makalampos subay sa tumong ug tinguha sa pag-asinso dili lang sa Dakbayan sa Osamis kundi sa kinadibuk-ang probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal. Nutri Cooking Contest gipahigayon alang sa 51st Nutrition Month celebration ang report. Usa ka malampuson nga Nutri Cooking Contest ang gipahigayon adlaw nga Huwebes, Agosto 7, 2025 sa Barangay Aguada Covered Court isip kabahin sa pagsaulog sa 51st Nutrition Month nga may temang Food at Nutrition Security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Nga nagpasiugda sa katungod sa tanang Pilipino sa sakto ug masustansya nga pagkaon. Nanguna sa nahisgutan nga kalihukan ang Ozames City Nutrition Committee uban sa pakigtambayayong sa Liga ng mga Barangay ug sa Asenso Ozames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes o personal gitambungan ni City Council Committee on Public Health Chair Councilor Katkat Elim. Ang mga partisipante sa kompetisyon mao mga Barangay Nutrition Scholars kun BNS ug Barangay Nutrition Committees kun BNC nga nabahin sa siyam ka mga clusters nga gilangkuban sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan. Ipakita sa mga partisipante ang ilang kahanas sa pag-andam o masustansyang pagkaon gamit ang lokal o abot kayang mga rekado. Nga kasagaran, nagikan sa barangay communal gardens o kaugalingong backyard gardens sa mga partisipante. Nagsilbing contest judges sila si Romart Ray A. Carillo, Marichu B. Laurencio ug Ethel T. Fabe. Gideklarang winners ang musunod nga mga clusters. First place, Cluster 7. Gikan sa Barangay Bagakay, Kugon, Kinuman Sur, Kinuman Norte ug Gala. Second place ay Cluster 4, Barangay Labo, Mulikay, Embargo, Karangan ug Bacolod. Ug third place ay Cluster 9, Barangay Kalabayan, Lipusong, Pantaon, Kapukaw C ug Kapukaw P. Ang Nutri Cooking Contest nga usa sa mga highlight activities sa Nutrition Month celebration sa Dakbayan nga napatuman ubos sa suporta sa Asenso Ozames Administration nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Nagpakita nga ang Dakbayan sa Ozamis naghatag gayud og importansya sa kahinungdanon sa food security ug nutrisyon. 51st Nutrition Month celebration sa Ozamis gibuksan ipinaagi sa poster ug slogan Making Contest. Nibalik ka lang sa report si Leon Chumidalio. Sa pagsaulong sa ika-51 nga Nutrition Month, ang City Nutrition Office sa Pakigtambayayong sa Sangguniang Kabataan Federation sa Dakbayan sa Osamis may pahigayon og poster and slogan making contest Agosto 6 ning tuiga sa Barangay Aguada Covered Court nga nakasentro sa tema sa nakalabay nga tuig nga may kalabot sa Philippine Plan of Action kun PIPAN sama-sama sa nutrition sapat para sa lahat og niining tuiga may sub-team nga
nga food and nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Ang maong competition mo ang unang kalihukan sa ika-51 nga Nutrition Month nga nagtumong sa pagpalambo sa abilidad o pagpaambit sa mga idea sa mga kabatanunan gikan sa clustered barangays sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan. Pinaagi niini nga poster and slogan making contest nga nakasentro sa tema karong tuiga. Mitambong sa maong kalihukan ang SK Federated President sa Dakbayan, Konsyal John Pel Dayondon Duay Lungsod, punong Barangay Leo Hopper Pigalan sa Barangay Aguada ug uban sa mga sakop sa City Nutrition Office sa pagpanguna ni City Nutrition Action Officer 4, Miss Lilita Navarez. Pagpasabot pa ni Navarez nga ang pagselebrar sa Nutrition Month dili lamang matagbulan sa Hulyo apan usa kini katibuok tuig nga kalihukan. Hinungdan nga padayon nila kining sa ulog niining bulan sa Agosto. Sa human taga-launching, dugay po ta magtapos. Of course, nutrition is not just for July. Nutrition is year-round. So, okay ra jud kaayo nga naabtan ta og August sa ato ang mga activities. And first nato ni siya nga contest. Sa iyang mensahe, gipadayag ni SK Federated President Duhay Lungsod ang iyang kalipay sa ngalan sa Timok SK Federation sa Dakbayan tungod sa pagpasiugda sa maong aktibidad sa City Nutrition Office uban ang bug-os nga suporta sa lokal nga pangagamahanan nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman J. Puentes. Isip usa ka inisyatiba nga nagpasabot sa kamahinungdanon sa nutrisyon ilabi na sa pagkaon og utanon og masustansyang pagkaon. So lipay ko on behalf of the SK Federation of Ozami City, we are so happy nga gipasugdahan kini nga aktibidad sa Nutrition Office, of course with the support sa LGU Ozami headed by Mayor Sam Norman Go Fuentes nga naa ni nga mga activity kay sayod man ta nga bulan sa Hulyo is a nutrition month kundiin kini nga bulan nga ato gyud ipadayag kung usa ka importante ang pagkaon ug mga utanon. Lugang pangsaysay sa SK Federated Chair nga dako ang iyang pagtuog pagsalig nga pinaagi niining maong kalihukan madasig ang mga kabatanunan mahitungod sa kamahinungdanon sa pagkaon og mga gulay. Sa laing bahin mipaabot usab og mensahe si punong Barangay Pigalan ngadto sa mga partisipante sa maong competition isip pagdasig sa ilang aktibong partisipasyon. Sa mga mama, sa mga contestant, good luck. Hinaot ko nga ma-improve pa ang inyong mga talent kay gani dili lang ni siya karon nga event. Hopefully basig mo away na mo dito region, maaway na mo national, makita na namo ang inyong mga naw sa national po. So kani siya nga talent di po ni makuha lang usa ka adlaw nga pagtuon. It takes time. Hinaot kung kinsay mo daog, enjoy nato. Gikan sa 8 ka mga clustered barangays nga misalmot sa maong aktibidad, gideklarar nga top 3 winners mao ang mga musunod. First place, Cluster 8, Chindel Janel Mahorino sa Estimson Abordo. Second place, ang Cluster 2, Jeremiah Angelo Llanos sa Barangay Aguada. Third place, ang Cluster 7, si Melissa Prieto sa Quinoma Norte. Sumay sa selebrasyon sa Nutrition Month, mausap kini ang schedule sa ilang mga kalihukan nga ipahigayon sa Barangay Aguada Covered Court gikan sa 1 hangtod alas 5 sa hapon. Agosto 7 ning tuiga Nutri Cooking Contest alang sa mga miyembro sa Barangay Nutrition Scholars kon BNS o Barangay Nutrition Committees kon BNC. Agosto 8, orientation on the Hapag and G4 Gardening Contest and lecture on edible landscaping and urban gardening alang sa mga punong barangays, kagawads, Committee on Agriculture and BNS. Agosto 11, Nutri Jingle Contest para sa mga Child Development Center kon CDC pupils. Og Agosto 29 ning tuiga mao ang Nutrition Month Culmination Program. Ang cash prizes alang sa mga mananaog sa naglain-lain nga mga kalihukan o competition nga gipasiugdahan sa City Nutrition Office ilang madawat atol sa Culmination Program sa Agosto 29. Ang kasaulugan sa Nutrition Month karong tuiga nagsilbing mapadayon nung pamatuod sa dedikasyon sa Dakbayan sa Osamis ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Puentes sa pagpalambo sa panglawas, seguridad sa pagkaon o kaayuhan sa komunidad pinaagi sa inklusibo o tibok tuig nga mga inisyatibo.
alang sa Osamis Today. Ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Alang sa kanunay Asenso Osamis, konsehal ko ay nagduso alang sa mas responsableng pagatiman sa mabinuhing hayop. Hiniusang aksyon na kontra dengue o pag-recycle sa basura. Aniya si Bernard Tixon, alang sa report. Ang dili malimod nga pag-asinso sa Dakbayan karon nagpakita sa mas lig-ong panaghiusa ug mas maayong pagdumala sa mga namunuan sa syudad ubos sa pagpanguna karon ni kanunay Asinso Osamis Mayor Sam Norman Go Puentes. Inubanan sa mga sa konsiho sa Dakbayan nga kanunay naglantaw usab sa mga angayan ug tukmang mga ordinansa aron mas mapalig-on pa ang padayong pag-asenso sa atong syudad. Adlong Biyernes, Agosto 8, personal nga gibisita sa Asinso Osamis News Channel si City Councilor ug Committee Chairman on Education Cecil Yuko aron mahibaluan ang mga updates kabahin sa kalihukan sa konsiho, ilabi na ang mga proposed ordinances nga makahatag og dakong kaayuhan sa mga usamisnon. Usa sa mga importanteng punto nga nahisikutan mao ang pagpalig-on sa pagpatuman sa Republic Act 9484 o Anti-Rabies Act pinaagi sa paghimo og lokal nga ordinansa nga epektibong motubag sa isyu sa mga stray dogs sa atong Dakbayan. Pagpasabot pa ni Konsyal ko, ang nasangbit nga proposed ordinance nga ipasaka ni Konsyal ko maghatag og katungod sa mga barangay officials nga magpatuman og penalties alang sa mga pet owners. Isip Committee Chairman on Education, naghatag usab og update si Konsyal ko mahitungod sa mga lakang nagapatuman sa Asinso Administration uban sa kooperasyon sa Department of Education aron mapanlipdan ang mga estudyante batok sa hulga sa dengue.
Pahimangno sa konsehal alang sa katanan, ilabi na tungod kay aduna pay mga nagpabiling kaso sa dengue nga natala sa ato nga syudad. Gitumong usab ang pag-revisit sa Loud Music Ordinance aron maribisa ang homeschooling schedule time nga gipatuman panahon sa COVID-19 pandemic. Pag-auhag ni City Councilor ko sa tanang Osamisnon nga mo partisipar og motabang sa gobyerno aron mamahimong malampuson og malungtaron ang mga plano sa asinso Ozamis Administration. Iyang gipaniguro nga ang mga programa, inisyatibo og mga ordinansa alang gayud sa kaayuhan sa tanan. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat Bernald, pagpataliwala sa LGU Ozamis sa aplikasyon sa Presko Sina, nagsunod sa balaod at ang dawato ng report ni Donnie Dicena. Konsabal sa mga mata sa National Commission on Indigenous People Regional Office 10 ang pagpangilabot sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Ozamis sa aplikasyon sa Presko Sina apan alang sa Indigenous People Communities sa Ancestral Domain sa dakbayan sa Ozamis, ang Asinso Ozamis Administration bida kini. Gipasabot ni City Legal Council Member Attorney Frances Solita nga ang pagpangilabot sa kagamhanang lokal ng syudad sa aplikasyon sa Presko Sina bunga kini sa pagpangayo og tabang sa IP community sa hilasgutan ng teknikal ug legal. Kung wala pa masubay sa konseho ang unang kasabutan nga naaprubahan sa tripartite agreement, hayan nga dako kayo ang pagkaalkanse sa IP community gumikan kay 3 ka hektarya ang mahatag sa Presko Sina ug mobayad lang og abang ang maong kumpanya og 15,000 pesos matag tuig. Ni pasupot usab gilayon sa iyang reaksyon si Attorney Frances Solita human mabasa ang komentaryo sa usa ka membro sa legal team sa NCIP Regional Office 10 sa Zoom meeting sa pagkwestiyon sa pagpangilabot sa kagamhanang lokal sa bag-ong tripartite agreement. Gipasabot usab ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang pagpataliwala o pagpangilabot sa Ozamis LGU way nalapas nga mga katungod bisan sa kampo sa aplikante sa katarungan nga nakasunod kini usab sa balaod ang proseso nga gihimo. Sa ilang tanaw, way nakitang oposisyon ang Presko Sina labot sa unod sa Memorandum of Agreement o kung maaprobahan sa NCIP Regional Office 10 isip final approval body mo issue usab gilayon og business permit ang Ozamis City Hall ngadto sa Presko Sina aron sa labing dali nga panahon makasunod o makasugod gilayon kini sa ilang operasyon. The tenor of the question was, why was the LGU meddling in the tripartite agreement between Presko Sina, the indigenous peoples of Ozamis City, and NCIP? This question was raised by someone
in the NCIP as well. So the question was, why is the MOA being deliberated in a Sangguniang hearing? Is the Sangguniang a party to the agreement? If I may be allowed to answer on behalf of the LGU, Madam Chair, and allow me to discuss the events of the past. Before the MOA was brought to the attention of the LGU, it is to be reminded that the initial agreement between the indigenous peoples of Osami City and between the proponent party, Prescosina, the initial terms were 15,000 per year for 3 hectares of land. Attorney Precioso, he has joined us in one of our committee hearings before this hall. So as I have said, may I ask for apology for and in behalf of Attorney Cherry, because he does not know really of what transpired on this process that we are going through. So to be responsible and accountable to the people, all people in San City, including the Sabalin tribe, for the general welfare, nana sa atong malaod, atong gipanumpaan nga responsibilidad nga maningkamot ang NGO nga makatabang to protect the interests of all sectors in society and in of parents patri. Besides, legally, we have an ordinance which requires prior approval of the NGO for any program from the government or agencies. Before implementation of the program, kailangan na consultation sa NGO, sa mayor. Alang sa Usamis Today, Adon Grisina reporting. Salamat doon, Greenish Ozamis gi-reintroduce ang ilang ilamian o gabot kayang mga produkto. Anyang report. Alayon sa inisyatiba sa Asenso Ozamis Administration sa pagsuporta sa lokal nga manegosyo, giadtuan sa Asenso Ozamis News Channel ang usa sa mga establishmento sa Dakbayan nga nagpaila-ila pag-usab sa ilang lamian o gabot kaya nga mga produkto. Gi-reintroduce sa Greenish Ozamis branch ang gipanagiyahan ni Ms. Jimay Machua uban ang iyang partner nga si Mr. John Kerwin C. ang ilang mas lamian ug mas abot kayang mga pagkaon. Ilabi na ang ilang thin crust signature pizza nga adunay 3 ka mga lamiang flavors. All-in Hawaiian pepperoni nga mapalit sa presyong 499 pesos lamang. We'd like to invite everyone to try Greenwich, especially the new products that we have. Yung thin crust, the new flavors, even our chicken has a very different, unique taste. If you can try, I think you will appreciate. It's very fit for our Filipino taste. Tungod sa mas nipis nga dough sa pizza, gipasabot ni Manager Kimberly P. Rivera, mas ma-appreciate gayud sa mga consumers ang kalami sa toppings ni ini kay dili kini dali nga makabusog. Ang thin is nipis siya nga dough, and then yung thick is baga siya na dough, but ang thin is dali ra bitaw siya makuan ang iyahang ang flavor niya matagamtaman nimo. But suddenly, dali ra siya sa iyang temperature kay tungod sa iyang kanipis sa dough. And also sa peak, dugay iyang kuan sa iyang temperature, ma-receive nimo as init, dayon mas matagamtaman nimo ang dough niya kaysa sa iyang toppings. Lakip sa mapagkaon nga gi-introduce sa Greenwich Ozamis, mao ang ilang creamy spinach lasagna nga angyan para sa mga vegetarian, beef lasagna supreme, tuna lasagna supreme uban sa ilang chicken combo meals. Ingon man ang ilang winner wings spicy Korean a la carte. Other products here in Greenwich, which is the lasagna new pasta here in Greenwich, you can taste the creaminess of the lasagna, which is good for the vegetarian people. And also we have lasagna supreme beef lasagna. It's also beefy lasagna, and also our chicken is very crunchy inside and also outside, and also the appearance of our products here in Greenwich are very good. You can also
show it or view here in Greenwich the delicious and freshness of our products. Apan, ilaw pa sa pag-serve og lamian nga mga pagkaon, nagtanyag usab sila og mga putahe nga walay pork kun baboy. As mentioned, we are no pork. So those who are Seventh-day Adventists and our brothers and sisters who are Islam, we also have vegetarian foods. So we can cater to everyone. Hugot ang suporta sa Asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes sa local business community nga nagpasiugda sa pagpalambo sa lokal nga mga produkto ug negosyo sa Ozamis City. Positibo usab nga mihatag silang honest reaction sila si Andots Hieronimo ug Tessa Caaminio nga nagkanayon. Siya, first time naman ni siya na Team Traslo and it's 100% good yun siya kayo. It's more like international pizzas na yun siya. Among sa imong nakaon asa may the best yun nga imong ma-recommend sa ato. This one. This Korean one chicken. first, and then after that, kime, and then affordable good kayo na siya. So for students can go. Student friendly, it's So your family, your friends. So try mo new product of Greenwich. Alang sa gustong musulay o matry sa mga pagkaon sa Greenwich Ozamis, mahimo silang kontakon pinaagi sa cellphone number 0933-811-8120. Facebook page o sa local delivery apps. Mahimo sab nga i-download ang Greenwich app o bisitahon ang ilang opisyal nga website ang greenwich.com.ph o personal nga moadto silang fast food nga abre gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, Lunes hangtod Domingo. Ana mahimutang sa Don Anselmo Bernard Avenue corner Rizal Avenue, Carmen Annex at bang sa Jollibee Main, Ozamis. Deped Ozamis nagpasalamat sa padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan. Ania si Glenn Ray Roluna alang sa detalye. Mapasalamato ng School Division Superintendent sa Ozamis ubos sa pagpangulo ni School Division Superintendent Dr. Nympha Arlago ngadto sa City Government sa Ozamis tungod sa ligon nga panag-uban og kolaborasyon sa milabay nga mga tuig. Sa pag-abli sa bagong kapitulo sa lokal nga gamhanan ilawom sa bagong mayor nga si Mayor Sam Norman Fuentes. Girinyo sa Department of Education ang ilang hugot nga commitment sa paghatag og di kalidad na edukasyon. Gisaad usab sa DepEd ang ilang bug-os nga suporta sa mga priority governance agenda sa Asenso administration. Dako usab ang pagpasalamat sa DepEd sa walay puas nga pagsuporta nila ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o Congressman Indy Wominal. Ang DepEd Ozamis nagapadayon sa pagtindog isip kauban sa kauswagan sa edukasyon ug panagiusa sa tibuok komunidad alang sa usa ka mas hayag nga kaugmaon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Kapin sa 190,000 pesos na hospital bill sa asawang may seryosong abalitian hingpit na zero sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Si Mary Melody Reyes salang sa report. Usa ka 50 anyos nga residente sa Barangay Mulikay ning Dakbayan sa Ozamis ang nangayo og pinansyal nga pag-abag alang sa ilang dako nga hospital bill tungod sa iyang asawa nga si Floracel Morales na admit sa Misamis University Medical Center tungod sa seryosong sakit niini nga hypovolemic shock. Ang hypovolemic shock usa ka seryosong kondisyon nga mahitabo kung ang kasing-kasing dili na igong makahatag sa oxygenated nga dugo nga gikinahanglan aron husto nga makafunction ang lawas. Kasagaran kini mahitabo kung makuhaan og labaw pa sa 20% sa total blood volume ang usa ka individual. Kung kulang na ang dugo, dili na makahatag og igo nga oxygen sa mga organo ug kung magpadayon kini, magsugod na sa pagpalya ang mga organo nga mamahimo mo resulta sa kamatayon. Tungod nagkinahanglan kini sa dinalian og tukmang medikasyon, misaka usab ang hospital bill sa iyang asawa nga matud pa niya duha na kasimana sa balay Tambalanan. Nilagay ko kay magpatabang ko ni Mayor sa
ug sa Asinso sa amis tabangan ta ko sa akong asawa 2 semana nasa MUMC. Isip po sa lamang ka utility sa eskwelahan ni ang kunsiya nga dili paigo ang iyang kita aron mabayaran ang hospital bill nga mikabat sa 190,254 pesos and 72 centavos. Apan tungod sa Ascenso Ozames Free Hospitalization Program nga gipadayon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban sa ligon nga suporta nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Henry N.D. F. Fuminal Jr. hingpit nga natabangan ang ilang suliran. Nabi ako sa City High ng utility pero di gud paigo eh. Naglibog na gayong tagog dili kuan wala na ko laing source na. 200 din ang bill sir? Oo. First time pa nimo sir nakabil o First time yun. Wala gyud ko magdahom biya pero salamat kita sa mayor nga gisiro gyud. Dugang pasalamat pa niya. Daghan kayong salamat gyud nila kung Henry ni Gob Henry kung Ando og kung Indi og si Mayor Sam nga gitabangan gyud ko nila mat kaay gyud ninyo ug kang Mayor Team Asinso. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Maludirias. Salamat Mel ang Ozames Today. Hatod ka nato yung serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indi Wominal, Kong Ando Wominal, ug Ascenso Ozames News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan ng Sekretaribo ang AONC team, Leoncio Medalio, Bern Lexon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchu Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Matixon, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozames, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.